mau harus bangun pagi untuk sahur. Nah, akhirnya subuhnya jadi on time. Nah, ini salah satu cara Allah buat ngedidik, ngetarbiyah ini ya, mendidik atau membiasakan orang muslim buat kembali kepada kepada, ini ya, kewajibannya ya, salat tepat waktu. Jadi one very easiest key that I will give you, ya you have to pray on punctual time. Harus salat tepat waktu. Nah, itu akan memperbaiki segalanya. So you can manage another agendas, you can manage another activity better and better. Starting from that very easiest thing. Okay, that's all. Itu cuma hanya tambahan aja. Okay, so that's all for the group one. So we move group two. We move to another group. Okay, siapa yang kemudian sudah siap untuk present for the next group? Setelah kita ngebaca bahas tentang waktu, kita bahas tentang apa ya sekarang ya? Yo, please raise your hand. Yang mau duluan siapa? Jarang ada orang mau duluan ya, Miss Cilda. Gimana-mana nunggu dipilih ya. Ya udah deh, saya pilih deh. Saya mau bahas tentang money management. Money management itu which is group 1. Money management. Group 1 itu Umay kalau nggak salah ya. Yes, Miss. Wah, Umay. Hai. Hi, Miss. Okay, Umay, please take your time. Oke, Miss. Ya, saya dan Kay ya, Miss, yang pertama. Baik. Eh, saya di sini ingin menjelaskan tentang permasalahan antara uang makan dan uang kosan. Uh, I usually get 1,5 million rupiah that is for boarding money and food money with which are spare. Nah, saya biasanya dikasih uang itu 1,5 juta. Dan biasanya saya dan uang kosan dan uang makan itu dipisah, Miss. Nah, biasanya tuh permasalahannya kalau uang makan biasanya kalau saya lagi hemat-hemat biasanya saya berpuasa, Miss, dan itu menyehatkan tubuh, Miss, gitu. Masya Allah, barakallahu Ya, fiik. dilanjutkan sama Kay. Nambahin Kay. 1,5 juta sebulan. Oke. Ya, Okay, next. So thank you very much, Kaumai. Good job. ya. And the next for presentation by Kay. Please start, Kay. Okay, so where are you, Kay? I'm here, Miss. Okay, so please continue to explain about your money management. Allah. Ya, thank you for before, Miss. Buat Umay juga. Sebenarnya di sini I have 5 points di mana kita bakal kupas dari kelima poin itu. Di antaranya, we follow these 5 points. First, save money for emergency. 2, know the priorities. 3, buy filling snack or cook. 4, do my own laundry. And 5, stay disciplined and strong-willed. Sebenarnya ini penting banget sih untuk menguatkan iman teman-teman. Why? Because instead of spending money on daripada buat jalan-jalan or give the buat sedekah, lebih baik kayak gitu. Kayak misalkan karena nggak sedekah juga sih, lebih ke poin pertama tadi yang save money for emergency. Kayak di sini Science kayak shares a rental with a friend, jadi kayak berdua sama teman ngekosnya itu. It's more economical. The rent and the food expenses are split between the two of them. Jadi kita kalau apa-apa itu bareng-bareng. Kayak buat uang makan, uang buat air minum, kos kan, kita bareng-bareng. Jadi itu juga bisa bikin kita lebih hemat. Nah, selain itu, kayak juga
if KO allowance for rent and daily expense is combination. For food, we can cook and bring raw ingredient from home. Jadi kita bisa bawa bahan-bahannya dari rumah, terus kita masak. As for laundry, it's better to wash clothes ourselves. Jadi lebih baik nyuci sendiri. Nah, kita beli sabunnya bareng-bareng, beli pewanginya bareng-bareng. Dan buat nyucinya lebih baik nyuci sendiri daripada laundry. Terus, Kay also likes to set aside 50,000 maybe as for prepare in case something happens. Jadi kalau ada apa-apa kayak punya uang pegangan 50.000. Jadi setiap dikirimin kayak itu selalu sisihin 50.000 di awal. Nah, itu tuh bisa kepake buat di akhir bulan. Karena karena kalau udah akhir bulan itu anak kosan bener-bener kayak wah ini harus bener-bener irit banget. Karena di awal bulan biasanya yang kita baru dikirimin itu benar-benar biasanya suka kalap. Kayak entah itu pengen jajan or play with friend. Makanya di sini kenapa kita juga ngambil di poin kelima ada stay disiplin, kita harus disiplin, and strong white, kita harus kuatin iman. Daripada buat jalan-jalan, mending buat kumpulin uang gitu. Oke, very nice, great, wow, keren banget ya Allah. Itu kalau memang bisa dilakuin dan konsisten tuh bagus ya. Yes. Okay. Dan untuk satu semester ini, and for the semester before, buat semester sebelumnya di semester 1, kayak juga sudah ngelakuin itu. Karena emang sebelumnya kayak mondok, lebih kayak mulai belajar manage uang di situ sih, waktu di pondok itu belajarnya. Nah, jadi pas udah ngekos, I know what's I do it. Jadi kayak tahu apa yang harus kayak lakuin. Jadi di semester kemarin alhamdulillah kayak nggak kebilangnya ya, bisa dibilang nggak terlalu boros kayak gitu, Miss. Mungkin bisa jadi inspired buat teman-teman juga. For next point akan dibahas oleh Julia and Raina tentang Know My Priorities. Oke, buat Julia sama Raina, let's go. Okay, very nice. Thank you very much, Kate, for your explanation. It's quite interesting and it's inspiring for us. Thank you, Miss. Thank you very much. Yes, you have to stay disciplined for that. Like, it is not really easy, I know that, but with your strong effort, and then you will be success for that. Yes, Miss. Great job. Okay, who is next? Umay, tadi siapa yang disebutin namanya? Reina. Julia and Raina, Miss. Okay, Julia and Reina. Okay. Thank you very much, Kay. And the next for presentation by Julia and Raina. Please talk, Julia and Raina. Let's go. Halo, Julia. Raina dulu, Miss. Oh, Raina. Okay, come on, Raina. Take your time. Reina? So it's still mute, so please unmute you. Sebentar, Miss. Saya masih ini dulu, Miss. Oke, atau mau ini dulu, siapa ganti? Julie dulu. Awal pembahasannya di Raina, Miss. Saya mau nyambungin dari Rainanya. Oh, right. Yaudah, we are waiting for you. Maaf ya, Miss. It's okay. Jadi kalau ada beberapa konsep keuangan ya, katanya ya, itu ada rumusnya ya. Presentasi, tapi aku lupa tuh presentasinya tuh untuk apa saja. Tapi ada rumusnya katanya, sekian.
Tapi yang paling sulit itu adalah saving your money. Tapi beda-beda karakter ya. Ada yang kemudian orang emang itu tadi di awal dikeluarkan buat ditabung, tapi kalau ada juga yang kemudian they will save their money if there is something left. Kalau ada sisanya baru akhirnya nabung gitu. Tapi ada juga yang dia keluarkan di awal, dan itu yang ngeluarin di awal itu emang berarti niat banget buat nabung, and that's good. Okay. Oh, kalau right now we will talk about the priority, right? Right, Miss. Ya. Kalau anak pesantren kan memang kan boarding school itu semuanya tercover ya. Kebetulan kalau anak saya itu yang nomor 1,5 juta juga SPP-nya, itu udah yang all in. Ya murah ya, Masya Allah. 1,5 juta all in dengan sudah uang laundry, sudah makan, sudah buat sekolah, sudah buat ustazahnya gitu kan, sudah buat buku. Kalau buku lain lagi. Itu satu bulan tuh bayar itu. Meskipun nanti kalau ada uang jajan ya beda lagi, kadang minta lagi gitu kan. Sana buat kalau itu kan langsung ditransfer ya ke sekolah ya. Tapi kalau untuk pribadinya termasuk yang hemat juga dia nih, 1 bulan tuh minta 200 sampai 300 ribu buat jajan. Seperti itu. Itu dikirim kayak gitu kan. Iya, Miss. Dan ternyata uang yang ada itu disimpan. Sempat kakak sempat nabung gitu kan katanya. Insya Allah. Gimana, Miss, Kate? untuk yang rumus keuangan itu yang 50, 30, 20 bukan, Miss? Iya. Nah, itu konsepnya kan akhirnya kan kembali ke your own priority, your own needs gitu kan. 50, Tapi 30. kalau kayak sih, Miss, lebih ke yang 50, 20, 20, 10. Oh, nah itu tadi konsepnya akhirnya beda-beda kan. Kembali Ya, kepada your basic things, your basic needs. yes, Miss. Okay, Raina. So are you ready for that? Are you preparing for the slides or the PowerPoint? Oke, Miss. Sudah siap saya, Miss. Oke, silakan. Take your time. Saya itu lebih mementingkan prioritas saya like need for food, drink, or college needs, rather than shopping for unnecessary items in online store. Rather than saving money for shopping shop. So? That's it? Jadi saya lebih memilih mengutamakan kebutuhan sehari-hari dibanding berbelanja online. Oh gitu. Padahal yang di keranjangnya udah banyak banget ya. Entah kapan CO-nya itu. Keranjang saya pun sudah banyak sekali itu, tapi tak tahu kapan CO itu. Check out-nya kapan. Okay. Maybe one day if you have work and then you have already earned money, right? And then you can entertain yourself to buy something that will make you happier, that will boost your mood maybe, and then that will accomplish your needs. Nah, okay, Raina, thank you very much. So we go to Kak Julia. Okay, Miss. Oke. Kan Raina tadi bilangnya tentang belanja online ya, Miss. Mungkin kalau saya kebutuhan makan. Biasanya I save money. I usually cook for myself. Jadi saya masak sendiri. Terus I bring my lunch to kampus. Jadi saya bawa bekal dan
untuk jajan mungkin dikasih limit gitu, Miss. Jadi sehari misalnya 10.000 atau berapa, biar uangnya 1,5 ini cukup untuk 1 bulan. Oh, sama ya kayak Umay, 1,5 juga? Sama. Oh, Sama. gitu. Cuman saya kosnya udah dibayar duluan, Miss. Jadi itu untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, berarti itu di luar dari dormitory? Wah, asik dong, 1,5 buat sendiri, buat makan, jajan, shopping, itu bisa dong di situ ya? Asik banget, Mai. Iya. Ini udah dimasukin di awal tuh buat bayarnya. Oke, sabar ya, Mai. Tapi Sabar ya, Siap. saya Mai. mungkin itu cuma rata-rata, Miss. Jadi kayak bisa jadi 1 juta juga. Bisa jadi 1,5. Saya Iya, nggak nentu langsung dikasih segitu misalnya. ya, it's okay, nggak apa-apa banget. Maksud saya berarti kan money that you got from your parents are different things. I mean, it is not about the amount of the money, but it is Ya. the way how you manage it, gitu kan. Jadi bukan berapa totalnya, tapi gimana caranya kamu manage itu. Luar biasa, Masya Allah. Oke, thank you very much Kak Julia for your Ya, thank you, Miss. plan. Oke, who is next, Kak Umay? Udah semua ya? Belum, Miss. Thank you very much by Julia and Rena. And the next 4 presentation by Sadia and Ami. Please start Ami and Sadia. Let's go. Oke, thank you Umay. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya sebagai anak kos. First, I have a list of boarding house needs I just into the money that has been sent for monthly need. So maybe the boarding house money is not wasted. Gitu. Jadi saya punya list sendiri untuk kebutuhan saya selama di kos, untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan sehari-hari juga, dan biasanya saya dijatahin per hari itu 50.000 untuk filling next or cook 30.000, 10.000-nya untuk simpanan, 10-nya lagi untuk dana darurat, seperti itu, Miss. Oh, langsung hariannya kamu savingnya ya? Iya. Oh, nah ini good idea juga nih ya. Wow, 50.000, aduh luar biasa. Beda banget konsepnya sama saya ya. Beda ya. Oke, good job. Wah, caranya bagus tuh. Jadi langsung dikeluarkan per harinya. Nah, so do you have kind of a special pocket? So this is for special wallets maksudnya. Special wallet ini buat ini gitu. Iya. Yeah. Buat ya udah. So please save that wallet well gitu kan. Jaga ya, jaga baik-baik ya. Ya. Oke. Oke. Mungkin Kak kalau kita masukin ke 10.000 masukin ke dompet dulu kali ya. Tapi kalau misalkan udah banyak, mungkin langsung enaknya kita simpan dalam bentuk saving in the banks or saving with your mom. Atau you can buy something like an asset gitu kan. Atau apa gitu kan. Karena kalau naruh uang banyak-banyak juga kalau di kosan kan juga it's not really safe ya. Okay, thank you very much, Azmi. So who's next, movie? Nih, Siapa tuh? Kalimat Sadia. Same with Azmi, I have a target for one. Jadi buat target itu biasanya sekali makan itu sekitar 10 sampai 15.000. Terus for buying the snack biasanya 5 sampai 10.000. Nah, jadi kalau misalnya it's more of my target for snack, I'll skip one time waktu makan tuh satu kali tuh bakal di skip gitu loh. Oh Allah ya Robbi, begitu ya. Karena jatahnya udah diambil buat makan snack lain, and then you will skip your eating time ya. Ya itu kayak
konsekuensi buat diri sendiri gitu. Ya Allah ya Robi. Makanya kalau pulang ke rumah tuh emang untuk apa namanya kesejahteraan ya. Apa sih namanya perbaikan gizi kalau pulang ke rumah tuh ya. Perbaikan gizi. Gak apa-apa, gak apa. Belajar qanaah. Tapi kalau misalkan you wanna skip your eating time, kira-kira itu di lunch, dinner, atau breakfast, atau apa? Misalnya gini Mas, kayak breakfast sama lunch itu bakal kayak digabung di jam 10 gitu Mas. Nah, itu yang kurang tepat kayaknya sebenarnya. Nah, ini salah satu alasan kenapa mahasiswa tuh banyak yang sakit mah gitu ya, karena emang makannya itu sengaja ditelatin. Kalau mau apa namanya? Mau IF sekalian gitu kan. Kalau mau intermittent fasting sekalian. Dari pagi sampai jam 12, dari jam 6 sore sampai jam 12 nggak boleh makan apa-apa. Nanti dari jam 2 bolehnya minum aja air putih doang lagian juga itu. Terus dari jam 12 sampai ke bawah baru teman-teman boleh makan karbo apapun gitu kan. Itu kan sekalian IF namanya kan. Gitu kan kalau misalkan kalau IF itu kan emang jamnya itu memang sudah diatur oleh tubuh kita ya. Sekian belas jam tidak makan apapun, nanti setelah sekian belas jam baru kita boleh makan. Kalau ini kan enggak, pagi makan gorengan satu doang gitu kan. Nanti tapi habis itu enggak makan apa-apa lagi. Baru ketemu nasi nanti jam 10, jam 11. Perut udah keroncongan, itu beda. Mendingan kalau mau IF sekalian, intermittent fasting sekalian. Dan 6 jam 6 sore nggak makan karbo apapun, ketemu lagi jam 12. Jadi 18 jam itu kata orang begitu. Saya pun belum pernah sekali-kalinya habis itu aku lapar. Buat saya mendingan saya puasa gitu kan. Kan kita kan puasa kan juga kayak macam IF ya, cuma jadwalnya aja yang beda. Jamnya aja yang beda. Intermittent fasting kan sama-sama puasa berbelas-belas jam kan. Kita 12 jam. IF mungkin sekitar 12 sampai sekian jam lah. Okay, thank you very much Kak Halimah for your presentation. Okay, so is that the last presentation from Kak Umay's group? Thank you very much, Ami and Sadia. And the next for presentation by Jua and Caca. Oh, masih ada ya? Oke. Ya, satu lagi, Miss. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Is that the last one? Alright. Thank you, Mbak. Oke, Miss, saya akan menjelaskan do my own cloth. Ya, lanjut. Okay. Do my own clothes. I actually do laundry more often if I have extra money. Jadi aku lebih, kalau ada uang cukup, aku nge-laundry atau ada uang lebih gitu. Karena itu menurut aku lebih menghemat energi, but not save money kalau melaundry itu. But if I run out of money, I wash my own clothes. Saya kalau uangnya nggak cukup atau uangnya udah menipis, aku lebih baik mencuci baju sendiri gitu, cuci baju sendiri. Actually, to save money, it's better to wash my own clothes. Karena lebih baik kalau untuk memanage uang, untuk menghemat uang, itu lebih baik cuci sendiri daripada laundry, gitu, Miss. Oke, tapi sebenarnya masih bisa kita atur ya, misalkan if you not in a good condition, so you don't have like an energy to wash your clothes, ya udah di laundry aja nggak apa-apa juga kali ya mungkin. In case kalian sakit ya jangan maksain juga buat nyuci seabrek-abrek itu kan. Laundry pun tak afdal daripada after that you get sick, you get more sick, and then harus bawa ke rumah sakit, itu jauh lebih ngeluarin uang banyak juga kan. Jadi atur sesuai kondisi berarti jadinya ya. Saya lebih sering laundry sebenarnya. Oh gitu, oke. Kayaknya bulanannya lebih banyak dari Umay kayaknya dia nih. Enggak, saya dikasihnya per minggu. Per minggu tuh kadang 200, 300. Per minggu ya? Oke.
Oke, yasarallahu lakum. Oke, thank you very Thank much. you, Caca, Miss. Najwa? Next, Caca. Oke, thank you Kak Najwa. Okay, thank you, Miss. Welcome. Caca mana Caca? Saya misalnya, Ayo silakan yuk. ini mau ngelanjutin jiwa aja, Miss. Mhm. Yes, please. Okay, as we know, laundry is simple and easy, but it will be more you spend money to pay for laundry. Jadi laundry emang gampang, tapi itu kayaknya bakalan lebih banyak ngeluarin uang lagi kan buat bayar laundrynya. Jadi biasanya sometimes I'm washing my own by myself. Okay, good. Self laundry ya. Yes. And if you want to not get tired quickly when washing your own clothes, don't wait for the laundry to pile up because it will take more energy. Or even just slacking. Jadi kadang bahkan kita baru ngelihat aja udah capek duluan. Iya betul. Kalau di segunung-gunung gitu kan? Nah, segunung-gunung bakalan so capek. don't wait for the laundry to pile up. Okay, I agree with that. Yeah. Is that all? Udah bisa. Okay, thank you very much Najwa and Kak siapa tadi nih barusan? Caca. Caca. So Umay, is that enough for your group? Sudah, Miss. Okay, thank you very much for all of you for in group Umay's group. Give applause for them, guys. Okay, next is we are gonna talk about the culture shock. So it's quite interesting thing. I know you have a lot of problems with this culture shock. And it will be guided by Kak siapa tadi ketuanya? Saya Miss Juna. Oh, Juna. Okay, Juna, please take your time. Juna, kalau bisa no more than 15 minutes, okay? No more than 15 minutes. Oke, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4 and we are gonna talk about culture shock. The culture shock meaning is the feeling of discomfort, confusion, and disorientation when experiencing a new and unfamiliar culture. And the first thing I wanna talk about is in short, we shock about the lecturer in university because it's very different than high school teacher, because at the university we need to study by ourselves and we are the one who need the lecturer, so we need to mengejar dosennya itu, and it's far very different than high school, because in high school teacher guide us, and for the next presentation is gonna be presentation by Rio. Oke, thank you Kak Arjuna. Betul ya, kalau di kampus tuh we ourselves should be more active with anything.
Nggak yang nunggu kayak waktu sekolah kan nunggu di info, nunggu dikasih, nunggu diajarin, nunggu di gitu kan. Tapi sekarang harus kita yang kemudian gerak cepat untuk kayak gitu. Kalau kampus seperti itu. Oke, who is next? Siapa tadi Arjuna? Rio. Rio. Okay, Rio, come on please. Okay, Miss. My culture shock about friendship. Jadi culture shock aku itu tentang pertemanan. Nah, I thought that in Win the student were positive because Win is an Islamic campus, which I thought was like a boarding school. Jadi saya kira itu pertemanan di Win itu ya positif semua lah, Miss. Kayak layaknya pesantren-pesantren gitu. Nah, tapi faktanya, in fact, it is not. We still have to choose in friendship. Don't get into a relationship that makes you lost and even far from religion. Jadi saya itu masih harus memilih teman gitu, masih harus selektif teman supaya nggak salah masuk pergaulan dan nggak jauh dari agama, gitu, Miss. Oke, bener banget. Ya, enggak yang kemudian sesuai namanya ya, Islamic, ya kan, Islamic State University, State Islamic University. Ya ternyata enggak yang Islam banget ya, because heterogeneity of this campus are kelihatan banget heterogennya ya. Okay, yes, I also agree. You have to select good friends for your good life. Oke, kalau enggak, kalian akan mendapatkan bad friends to your bad life. Oke, tapi bukan berarti kita eksklusif ya, tetap harus inklusif bersama semua orang. Tapi pada saat kita sudah paham bahwa in the conditions of that they will give us the bad evac or bad things, maka kita harus segera menjauh gitu. Bukan kemudian lu nggak ini langsung menjauh dari banyak orang, tidak. Tapi pada saat komunikasi itu baik, tapi pada saat kemudian ada hal-hal yang cenderung ini kayaknya mengarah kepada hal negatif deh, akhirnya kalian harus hindari hal-hal seperti itu. Betul, saya setuju juga. Oke, next. And for the next is Via Aura. Okay, please. Thank you very much. Okay, thank you, Miss. Thank you, Miss. Kedengaran nggak suaranya? Mohon maaf. Kedengaran suaranya tapi mukanya nggak kelihatan. Nah, cuma matanya kelihatan. I was a little shocked because it turned out that Ciputat was really macet, so I had to leave 1 hour before class start. Thank you. Itu aja, Miss. Oke. Sejauh ini. Itu tentang kondisi lalu lintas di Ciputat ya. Iya. Thank you very much. Next. Okay, and for the next is Fateh. Halo, Fateh. Aku di sini pengen culture shock-nya untuk pencarian ruangan kelas. Jadi, in the high school, we are provided with a room, and in college, if there's an extra class, we have to find our own room and may have to fight for a room with other students in other classes. Jadi kita kayak bisa berebut ruangan sama anak kelas lain gitu loh, Min. Jadi agak cekcok sedikit kalau misalnya buat nyari ruangan. I know that.
So it's like we are limiting the classroom ya, limited class itu ya, lacking of the classroom. Iya, memang harusnya kalau FITK itu memang punya satu gedung lagi. Karena FITK itu salah satu fakultas yang mahasiswanya terbanyak ya. Kan gedungnya udah nambah nih yang di gedung kampus 5 kan. Harusnya ada satu gedung lagi. Ini masih sebuah perencanaan yang entah kapan terrealisasi, yang katanya di fakultas sekarang kita, di gedung kita itu akan dibagi jadi 2 lagi. Nanti akan ada satu gedung lagi khusus untuk fakultas bahasa. Tapi itu masih wacana sih. Jadi fakultas bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, itu gabung di situ. Nah, sisanya baru fakultas tarbiyah itu tadi. Tapi ini masih wacana sih. Ya, kita cuma bisa berdoa ya. Ya betul, saya juga setuju kok. Saya juga setuju misalkan kayak mau make up class tuh nggak masuk, kita mau make up class, so it's hard to find the available room. Dan akhirnya apa? Online aja ya, gitu kan. Dan online is not really effective. Kayak sekarang nih saya sebenarnya nggak suka online ya. Nggak bisa komunikasi sama kalian langsung gitu. Tektok tuh nggak bisa. Okay, thank you very much. Next. And for the next is Naila. Naila, please. Oke. Saya Miss. Ya. Suara saya terdengar tidak? Terdengar. Oke. Culture shock at the beginning of college is when seeing the way lecturers teach and give assignment. On average, lecturers teach differently from the way teachers teach at school. Jadi kayak kalau dosen-dosen itu ngajarnya ternyata lebih cepat daripada di sekolah gitu ya. Kalau di kuliahan ini kan satu materi satu pertemuan gitu ya, Miss. Kalau di sekolah tuh bisa satu materi bisa 2 pertemuan. Kalau materinya banyak. Betul, Terus, betul. Like we have to understand in a short time in lectures, and the assignment are usually writing paper. There are also practice assignment that only have a short deadline. Iya. I feel you, I know that. Udah explanation-nya cepet, materinya sedikit, tapi tugasnya banyak. Ya aku dapat dari mana nih? Oke, akhirnya browsing. Oke, karena emang 70% itu adalah ikhtiarnya mahasiswa, 30% something that the lecturer will give to you. Itu konsep kampus tuh kayak gitu. Konsep mahasiswa tuh gitu ya, bukan hanya UIN aja ya. Effort banget gak sih? Iyalah, pasti ya. 70% yang harus kita cari, 30% yang dikasih. Oke, thank you very much Kak Syifa. Good job. Thank you, Miss. Iya. Meskipun ini kalau kayak tadi saya dengerin, itu akhirnya ada beberapa yang hanya sekedar sharing your problem without giving additional or without giving the solutions, right? Iya, tapi nggak apa-apa. Lanjut, setelah Kak Syifa siapa? And the next is Salwa. Salwa. Hello, Miss. Ya, Salwa. Sebenarnya culture shock aku nggak begitu jauh sama culture shock Rio. Jadi, I was surprised that choosing friend is very important. Honestly, my friendship are very safe, but it turns out that there are many people out there who get carried away by the current because of the wrong friendship. Sudah sih, Miss, itu aja. Oke, ya betul ya. Karena wrong friendship ya. Maka we have to be able to select the good people for your good life.